औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह तौहा के हवाले से है। सूरह तौहा की एक आयत रब्बी शरह ली सदरी, इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला किस तरह से आपने इसको पढ़ना है कि आपके मसाइल जो है वो हल हो जाएं। आपकी कितनी ही बड़ी हाजत क्यों नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम इसको हल फरमाएंगे। इसकी चंद फजाइल जो है वो मैं आपसे बयान करूंगी, इसकी तफसील आपसे थोड़ी सी बयान करना चाहूंगी। इसमें जहाँ से ये शुरू होती है और इसका चंद जो वाक़यात अल्लाह करीम ने इसमें जिक्र फरमाए हैं हमारी नसीहत के लिए, हमारे ही लिए, इंशाअल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने एंड तक जरूर देखना है, इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीद हो पाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सूरह तौहा की 135 आयतें हैं और ये मक्का में नाजिल हुई है। इसके 8 रकू हैं टोटल और ये 16वें पारे में है। और इंशाअल्लाह ताला जब इसका आगाज होता है तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हैं, तौहा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि तौहा हरूफे मुक़त्तियात भी हैं और एक रिवायत के मुताबिक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी है। कहा जाता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने तुझ पर कुरान इसलिए उतारा है कि आप इससे नसीहत पकड़ें, इसलिए नहीं कि आप मुशक्कत में पढ़ें। और इससे वो लोग नसीहत कबूल करते हैं जो डरते हैं अल्लाह करीम से, यानी दूसरे लोग इससे नसीहत कबूल नहीं करते। जैसे कि हमारी कुछ वीडियोस हैं, हम उसमें हमारी कोशिश होती है कि कुरान करीम की तफसील हो, अहदीस मुबारका हो, लेकिन कुछ लोग फिर भी नेगेटिव कमेंट जो है वो दे रहे होते हैं, नीचे कह रहे होते हैं आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखें, अल्लाह करीम जिससे नसीहत का या जिससे अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसको हिदायत, और अल्लाह करीम उसी को सुनने की तौफीक अता फरमाते हैं। नहीं तो ये गिरां गुजर रही होती हैं, ये आयतें, ये हदीसें भी उस शख्स पर गिरां गुजर रही होती हैं जो इसको कबूल नहीं करना चाहता है। तो तफसील को गौर से सुन लिया करें, इसमें आपकी ही भलाई है। अल्लाह करीम के पैगामात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान करीम उतारा हुआ है उस रब का जिसने बनाई है जमीन और आसमान को ऊंचा, बुलंद बाला। देखिए, हम मुतासिर होते हैं लोगों के स्टेटस से, तो अल्लाह करीम से बढ़कर कौन है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते मैं बड़ा मेहरबान हूँ, अर्श पर कायम हूँ, जो बड़ा ही बुलंद बाला है। अगर हम स्टेटस से ही माइल होते हैं तो अल्लाह से बढ़कर तो कोई भी नहीं है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह करीम का अर्श सबसे बुलंद है, सबसे बाला है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, लहू मा फिस समावाती, के उसी का है जो कुछ है आसमान में, जमीनों में। अगर हमें ये चाहत है, हम सल्तनत वाले से, हम जागीरों वाले से, हम उन लोगों से जो जिम्मेदार हैं उनसे मुतासिर होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आसमानों में है, जो जमीनों में है, ये अल्लाह ही का है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब ये तुम्हें इस चीज में मुगालता न हो जाए कि शायद इसके जो दरमियान में है वो लोगों का है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान में वो भी अल्लाह का है। अब ये चीज आपको उसमें नहीं डाल दे कि पता नहीं कि जो जमीन के अंदर है वो किसका है। यानी कि अक्सर किसान परेशान होते हैं कि जमीन से हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला उनको भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ जमीन से निकल रहा है, जो आसमान से बरस रहा है, जो इसके दरमियान में है, जो तुम कारोबार लगाए बैठे हो, सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तअस्सरा, और जो इसके नीचे है, गीली जमीन के नीचे तहों में है, वो तमाम का तमाम भी मेरा है। तो हम किस उसमें जा रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम कोई ऐसी बात कहते हो मेरे आगे, वइन तजहर, और अगर तू बात कहे अपने पुकारने से, मैं वो भी जानता हूँ, और वो चीज जो तुम दिलों के अंदर रखते हो मैं वो भी जानता हूँ। तो जब अल्लाह इतनी नेमतों के मालिक हैं, इतने अल्लाह करीम मालिक हैं हर चीज के, तो हम क्यों अल्लाह से गाफिल हैं, अल्लाह करीम से हम क्यों कर बेपरवाह हैं। हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए, अल्लाह ही की तरफ रजू करना चाहिए। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत से नाम है, सिर्फ एक नाम नहीं है, अल्लाह के बहुत से नाम है। अल्लाह को जिस नामों से चाहे आपको चाहिए कि आप पुकारें। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम का आगे वाकया जिक्र करते हैं, जिनको अल्लाह करीम ने अपनी बंदगी के लिए चुना, और अल्लाह करीम ने उनको फरमाया कि देखो, मैंने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए चुना है, तुम मेरे खास बंदों में से हो, मैं तुम्हें भेजूंगा इस जगह पर जहाँ पर तुम मेरी हिदायत का काम करोगे। अब उनको अल्लाह ताला ने किस लिए चुना, क्योंकि वो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे। और हम भी इसी तरह से हैं। अब हमें अल्लाह ताला मुकम्मल निशानियां बतलाते हैं, मुकम्मल तौर पर हमें बतला देते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर है, ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन हम डर रहे होते हैं। डर होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब अल्लाह करीम ने कलाम किया तो वो वादिये तवा में थे, वादिये
طوا جو ہے وہ بڑی پاکیزہ جگہ کا نام ہے، اس کو جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور اسی سورہ میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو میدان طوا میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عصا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو پھینکو۔ جب انہوں نے اس کو پھینکا تو وہ ایک اسدحہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک ڈر تھا، جبکہ اللہ نے فرمایا تھا لیکن ڈر تھا۔ ہمارے اندر بھی آتا ہے مشکلات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کا حل ہے اس میں، تو انشاءاللہ حل ہو کر ہی رہے گا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو آپ نے سورۃ طٰہٰ کو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نصیحت، اس کے اندر جو پیغامات ہیں وہ آپ کے اندر اتریں گے۔ اللہ کریم کیا ہم سے چاہتے ہیں ہمارے اندر اترے گا۔ ہم قرآن کریم کو پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آپ نے اس کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے قال رب اشرح لی صدری، تو یہاں پر حضرت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جب وہ اللہ کریم نے ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو ان کے خوف طاری ہوا نا کہ ایک مشکل وقت ان پر ہے، کہ وہ ایک سرکش انسان ہے، وہ ایک مشکل انسان ہے۔ تو جب اللہ کریم نے فرمایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ میرے سینہ کو کشادہ فرما دیں، میرے لیے کام کو آسان بنا دیں۔ تو آپ نے ان آیات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے اللہ آپ میرے بھی سینہ کو کشادہ فرمائیں، میرے بھی کاموں کو آسان فرمائیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، اس کو آپ نے اپنے جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے سینہ کو کھولیں، میرے کاموں کو آسان فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ناممکن کام بھی اللہ کریم ممکن بنا دیں گے۔ 100% انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح نہیں ہوتا تو انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا۔ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے، دشمن کے حوالے سے پریشان ہے، تو اللہ کریم اس دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کو عزت چاہیے، آپ کو حرمت چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اگر آپ پر کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا تو انشاءاللہ اس کے اثرات سے بھی آپ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ کوئی بھی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ زخموں کے لیے یہ زخموں کا مرہم ہے، یہ بیماریوں کا حل ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورۃ طٰہٰ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے، اس کو سرخرو فرما دیں گے۔ تو دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی پریشانی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا اللہ کریم اس انسان کے لیے، اس کے پڑھنے والے کے لیے نیا رزق پیدا فرماتے ہیں، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، اس کو دشمنوں پر غلبہ بھی حاصل کرواتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ جہاں پر جب ربی شرح لی صدری ویسر لی امری پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے اپنے حالات کا اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کو ڈسکس کرنا ہے کہ یا اللہ میرا بھی سینہ کشادہ فرمائیے، میری بھی مشکلات کو آسان فرمائے، میرے کاموں کو آسان فرمائے۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے یہاں پر آپ نے ڈسکس کرنی ہے، پھر آگے آپ نے پوری سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ 8 رکوع ہیں، کوئی بہت لمبی سورہ نہیں ہے، چھوٹی سی سورہ آپ نے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس طرح سے ضرور پڑھیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ کریم ضرور حل فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔